السلام عليكم أصدقائي الطلبة، نتمنى تكونوا بخير. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس ديال دروا دي زافير، ولا كاين اللي عندهم هاد الدرس تحت واحد الاسم آخر اللي هو لي زانسترومون دو بايمون اي دو كريدي. قربنا نساليوه، وصلنا دابا للانفراكسيون الثالثة اللي هي لاكسبتاسيون اي لوندوسمون دي شيك دو غارونتي، قبول والتظهير ديال الشيكات ديال الضمانة. l'article 316 6 sanctionne كتعاقب toute personne qui أي شخص en connaissance de cause accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. هاد المادة كتعاقب أي شخص اللي مع العلم ديال السبب باش تعطى هذاك الشيك كيقبل باش ياخد ولا باش يدير التظهير ديال واحد الشيك، شريطة هذاك الشيك ما يتمش لونكيسمون ديالو سور بلاص ويبقى محطوط كضمانة. On notera d'abord que l'endossement d'un chèque de garantie est pour la première fois incriminé légalement. كنلاحظوا بأن هاد l'endossement ديال الشيك دو غارونتي أول مرة غادي يتم التجريم ديالو قانونيا. قبل les tribunaux sanctionnent bien l'endossement de tel chèque، قبل المحاكم كانوا كيعاقبوا على التظهير ديال بحال هاد الشيكات مي sous le couvert de l'acceptation. C'est que les juges retenaient l'endossement comme un critère de l'acceptation de chèques sans provision. C'est que les juges retenaient l'endossement القضاة كيعتبروا التظهير comme un critère de l'acceptation de chèques sans provision، فحال واحد الشيء اللي كيتعتبر قبول ديال الشيكات بدون رصيد. Quant à l'acceptation de chèques de garantie، القبول ديال الشيك كضمانة، le texte de 1996 n'a pas retenu la formule des articles 90 ديال الطاهر 39 et 543 ديال الكود pénal qui sanctionne l'acceptation de chèques sans provision. هاد الداير وهاد الكود بينال كانوا كيعاقبوا القبول بشيكات بدون رصيد، حيت الشيكات بدون رصيد كتبقى حاطهم اتيتر دو غارونتي. هاد الشيء هذا هو الشيك ضمانة، يعني زعما ها هو الشيك عندك، انا راه ما عنديش فلوس، شدو عندك، لقيت اللي نقول لك راه الفلوس وجدو عاد باش تدفعو. Il a préféré consacrer celle de l'article 544 du code pénal. هاد التكست ديال 1996 ما خداش لاكسبتاسيون ديال الشيك دو سون بروفيزيون، ولكن خدا اللي مكتوب في هاد المادة 544 اللي كتقول qui consiste en l'acceptation d'un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. هاد القضية ديال القبول ديال واحد الشيك شريطة ما تصرفوش ديك الساعة وتحطو عندك كضمانة. Ainsi, selon cette formule retenue par l'article 316، بهاد الصيغة اللي جاءت بها هاد المادة 316، l'infraction se réalise par la seule existence de l'accord sur la condition de ne pas encaisser immédiatement. المخالفة كتكون غير بالوجود ديال هذاك الاتفاق اللي فيه الشرط ديال عدم استخلاص الأموال ديال هذاك الشيك حاليا، et ce malgré l'existence de la provision. واخا تكون لا بروفيزيون كاينه في الكونت،
وتعطي لشي واحد شيك وتقول ليه لا ما تتصرفوش دابا حتى من بعد. seul le bénéficiaire qui accepte de recevoir. في هاد الحالة ملي كتكون البروفيزيون كاينة seul le bénéficiaire qui accepte de recevoir un tel chèque sera sanctionné. غير هذاك المستفيد اللي كيقبل ياخد هذاك الشيك ويحطو اكوتي ما يصرفوش هو اللي كيتعاقب، حيت لو تيرور ايون بروفيزيون ني طون با اون انفراكسيون. هذاك مول الشيك راه عنده الفلوس محطوطه في الرصيد ديالو وعطاك الشيك، ولكن هذاك الشرط اللي قال لك ما تحطوش ما ديش دابا تصرفوا راه داز غير بيناتهم ديك الهضره. يعني هو راه ماشي ما دارش واحد الغلط. On notera enfin que pour faire respecter les interdictions bancaires et judiciaires par les titulaires de comptes interdits كنلاحظوا بأنه باش نخل باش هذوك القرارات ديال المنع البنكية والقضائية ديال هذوك الأشخاص اللي عندهم لي كونت انتردي لو كود دو 1996 a incriminé l'émission de chèques en mépris d'une interdiction. هذا الكود ديال 1996 قام بالتجريم ديال إصدار شيكات وانت ممنوع من الإصدار ديال الشيكات، والعقوبة ديال هذا الإصدار الشيكات وانت ممنوع من إصدار الشيكات هي كتراوح ما بين شهر حتى ل 2 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 dirhams malgré l'existence de la provision. واخا تكون لا بروفيزيون وانت انتردي باش دير ليميسيون ديال لي شيك كتكون معرض لواحد العقوبة حبسية كتراوح ما بين شهر وعامين وواحد الغرامة مالية اللي كتراوح ما بين 1000 درهم حتى المليون سنتيم. Et si la provision fait défaut, ces peines sont portées au double. وإلا كانت لا بروفيزيون ما كايناش وكنتي انتردي ودرتي الإصدار ديال واحد الشيك هاد العقوبات كيدوبلو كيوليو فوا 2. Toutefois, en pratique, cette infraction ne risque pas d'être sanctionnée. ولكن في الحياة الواقعية هاد المخالفة ما كيتمش هذاك المرتكب ديالها ما كيتعاقبش. Ce qui nous amène à aborder le domaine des sanctions. نعرفوا شنو هما les sanctions. Les sanctions pénales ديال الشيك. L'article 316 prévoit des sanctions communes à toutes les infractions. هاد المادة 316 خرجت لنا عقوبات اللي هما مشتركة لكاع ديك المخالفات en matière de chèque اللي كيتعلقوا بالشيك، à savoir l'emprisonnement de 1 à 5 ans، السجن من عام حتى ل5 سنين، une amende de 2000 dirhams à 10 000 dirhams من 2000 درهم حتى المليون ديال السنتيم sans qu'elle puisse être inférieure à 25% du montant du chèque. هاد الغرامة كتراوح ما بين 40,000 حتى المليون وما خاصهاش تكون قل من 25% ديال المونطون ديال داك الشيك اللي دار المشكل ou de l'insuffisance de la provision. Sous le régime du Daher 39, l'amende ne pouvait être inférieure au montant du chèque. في الداهر اللي قبل من هذا الكود l'amende ne peut être inférieure au montant du chèque. En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction d'émission de chèque de 5 ans. المحكمة تقدر تصدر واحد المنع ديال إصدار شيكات ديال 5 سنين مع واحد الأمر قضائي de restituer les formules de chèque au banquier، مع واحد الأمر قضائي ديال إرجاع كاع دوك الشيكات اللي في الحيازة ديال داك الشخص للبنكي باش ما يبقاش يخدم بهذوك الشيكات. Il peut aussi ordonner تقدر أيضا تأمر المحكمة aux frais du condamné la publication des extraits de la décision d'interdiction dans les journaux.
تقدر تحكم أيضا بأنها يتم النشر ديال هذيك لانترديكسيون ديال داك الشخص في لي جورنو، وهادشي كله تحت النفقة ديال هذاك اللي دار هذاك المشكل ديال داك الشيك، دار داك لانفراكسيون. Cependant, si ces sanctions paraissent normales ولكن لا بانوا لنا هاد العقوبات اللي هما عاديين، il n'en est pas de même de leur régime d'application. ماشي في حال واخا كيبانو هما عاديين ولكن لابليكاسيون ديالهم ماشي في حالهم. qu'on peut qualifier d'un régime d'exception، نقدروا نقولوا عليهم واحد النظام استثنائي. En ce qui concerne la récidive, toutes les infractions en matière de chèque sont considérées comme constituant un même délit. فيما يتعلق بالتكرار، يعني هذه المخالفات اللي تعاودوا، toutes les infractions en matière de chèque sont considérées comme constituant un même délit. كلهم كيتعتبروا فحال جنحة واحدة. Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement. هذاك التأجيل ديال داك الحكم ما يقدر يتقبل إلا في هذوك العقوبات الحبسية. Il n'est donc pas applicable à l'amende. الغرامة ما كيتمش التأجيل ديالها، ضروري خصك تخلص هذيك الغرامة. Le tireur d'un chèque sans provision ne peut bénéficier des circonstances atténuantes. هذاك الشخص اللي كيقوم بإصدار ديال واحد الشيك بدون رصيد ما يقدرش يستافد من ظروف التخفيف إلا que s'il constitue ou complète la provision dans les 20 jours de la présentation. إلا أليمونطا الكونت ديالو، حتى ديك لا بروفيزيون ولا كملها إلا كانت ناقصة من بعد 20 يوم ديال dans les 20 jours de la présentation، في ظرف هذيك 20 يوم ديال التقديم. هنا غادي نطرح واحد السؤال. Il se pose alors le problème de savoir comment le tireur pourra prendre connaissance du jour de la présentation, sachant que les poursuites pénales ne sont pas soumises aux procès et aux avis de non-paiement. كيفاش يقدر يعرف هاد لو تيرور داك الشخص فوقاش مشى حط هاديك الشيك، وفي ظرف هاديك 20 يوم يمشي هو يكومبليتي ولا يكونستيتيو هاديك لا بروفيزيون باش يستافد من داك ظروف التخفيف. حيت les poursuites pénales ne sont pas soumises au procès et aux avis de non-paiement. هاد لي بورسويت المتابعات الجنائية ما خاضعينش هاد البروتي وهاد لي زافي دو نون بايمون، يعني ما غادي يعرفش فوقاش داك الشخص دا داك الشيك باش يتخلص فيه ولقاه ما سون بروفيزيون. Il serait possible de compter sur la lettre d'injonction de la banque. يقدر يحسب من هذيك الأمر القضائي ديال البنكة، mais le législateur المشرع ne fixe aucun délai à cette dernière pour l'envoi de l'injonction. ولكن المشرع ما فيكساش لينا واحد الأجل من بعد الإرسال ديال هذا الأمر القضائي. Par ailleurs, pour permettre à la victime de réclamer son droit، هنايا راه خصها تكون droit، باش نسمحو لهذاك الضحية ديال داك الشيك بدون رصيد باش يطلب الحق ديالو لور دي بورسويت بينال خلال دوك المتابعات الجنائية ديالو. لا لوا لوي بيرمي، القانون كيسمح ليه اون سو كونستيتيون بارتي سيفيل باش يكون طرف مدني de demander devant la juridiction pénale باش يطلب أمام المحكمة الجنائية la somme du montant du chèque et les dommages et intérêts، باش يطلب
المونطون ديال داك الشيك زائد لي زانتيري و لي دوماج اللي تسبب ليهم هاد تأجيل ديال الأداء. Mieux encore, l'article 326 du nouveau code a permis au juge هاد المادة 326 ديال هاد الكود الجديد سمحات للقاضي même en l'absence de constitution de partie civile واخا ما تكونش هاد الطرف المدني de condamner d'office باش يحكم قبليا على لو تيرور à payer au bénéficiaire le montant du chèque داكشي اللي كاين في الشيك لي دوماج اي انتيري وداك لي دوماج اللي تسبب ليهم داك التعطال ديال داك الشيك زائد لي زانتيري et tous les frais résultant du non paiement وكاع هادوك المستحقات اللي نتجو على عدم الاداء ديال داك الشيك في الوقت ديالو. سالينا الشيك ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي ندوي على اخر بارتي اللي هي لي كارت بونكير. كنتمنى تكونوا فهمتوا. الا كان عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوا لي في لي كومونتير نجاوبكم في اقرب وقت. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.